أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة التين مكية بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدقت يا رب العالمين صدقت يا أرحم الراحمين। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको जल्दी से जल्दी फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें अपने प्यारे दोस्तों के साथ। और अगर कोई मुझसे पानीपती लहजा सीखना चाहता है तो मेरे साथ कांटेक्ट करें, मुझे फॉलो करें, इंशाल्लाह मैं उसको फ्री कोर्स करवाऊँगी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।